Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke modul yang terakhir yang ke-8, yaitu modul 2.7.8 dengan judul Configure Security Features in Windows and Linux. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama untuk mengupdate Windows dan Linux, yang kedua untuk melihat-lihat local security policy dari Windows, yang ketiga itu kita mengkonfigure firewall rules dari Windows, yang keempat itu installing and running application. Jadi di sini di part 1 dijelaskan pada pengantar bahwa sebaiknya PC kita ini up to date biar to mitigate the exploitation of known vulnerabilities. Jadi untuk lebih aman aja biar nggak ada celah untuk serangan. Oke, jadi untuk step 1 di sini disebutkan verify connectivity between the CSC Lab VM and the Windows host computer. Oke, jadi di sini kita akan menghubungkan ya dari virtual machine-nya dan komputer kita ini. Jadi yang pertama itu before launching the CC Live VM, choose setting network for adapter 1 change to bridge adapter. Di sini karena udah kebuka, kita power off dulu. Kita setting adapternya jadi bridge adapter. Ini di sini sudah bridge ya, udah otomatis. Berarti lanjut kita boot VM-nya. Di sini sudah ke boot dan kita lanjut buka terminal. Dan kita buka terminal untuk cek IP address. Di sini IP address-nya bisa dilihat itu yang ini ya. 192.168.1.255 dan yang D Windows host computer open a command prompt and enter ipconfig. Sekarang kita cek IP-nya untuk PC kita. Di sini ipconfig. Di sini terlihat IP-nya itu ini 192.168.127. Jadi di sini dijelasin should be in the same network. Kita lanjut. Windows taruh sini berarti taruh bawah. Jadi di sini dijelasin kalau misalkan contohnya ini 192.168.131 sama yang belakangnya 119 itu maupun belakangnya beda, tapi ini maksudnya tetap sama ya di network yang 192.168.168 untuk kasus kita 192.168.1. Terus from the respective command prompt, pick a website of your choice to verify that the Windows host and the CSC can reach the internet. Kita ping. Ini yang Windows, berarti kita ping yang ini IP-nya. Terus yang ini yang punya VMware berarti yang 255 ping 192. Di sini nggak bisa ya, itu karena ini you may not be able to ping the Windows host because firewall setting. From CSC Live VM attempt to ping the Windows host. Berarti IP-nya punya si Windows 127. Di sini bisa. Lanjut ke step 2. Check for Windows updates. In the Windows Start menu, search for check for updates. Di sini ditanya when was the time the system check for updates. Di sini ini ya. Hari ini jam 8.52. What are your current active hours?
kurang lebih itu mungkin dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kira-kira kalau nyala terus berarti 15. Sebenarnya beda-beda sih ini ya. Oke. Step 3, Linux update and upgrade. Di sini coba initiate live VM, enter the command apt-get to see the list of available command. Oke. Coba kita buka lagi. Close terminal. Oke. apt-get. Oke. Terus di sini disuruh sudo apt-get update. Ini dilakukan untuk resynchronize the package index file from their sources. Sudo apt-get update. Password. Oke. Di sini lagi working. Di sini dijelaskan, this command will not remove currently installed package. If the newer version cannot be upgraded, no change will be made to the packages. Oke, di sini masih proses ya. Oke. Di sini, oke, ini sedikit beda ya. Oh oke. Jadi di sini tadi ini ya, yang ini belum di prompt, makanya beda. Sudo apt-get upgrade. Oke. Di sini kita continue. Oke, jadi di sini upgrade-nya udah selesai ya. Oke, kita lanjut ke part 3 karena part 2 di sini optional, kita skip dulu. Oke, kita langsung ke part 3. Configure firewall rules. Di sini untuk step pertama kita open Windows Firewall. Oke. What are the benefit of Windows Firewall? Jadi dengan sepengetahuan saya, Windows Firewall itu kan dia umumnya ini sih berguna untuk mengamankan komputer dari mau dari virus, mau dari cyber attack, mungkin itu sih. Protect computer from threats such as viruses and cyber attacks by maintaining the device's privacy. Firewall can help prevent hacker or malicious software from gaining access to your computer through the internet or through your network. Oke, di sini poin B, kita disuruh untuk click allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Jadi ini ya. Oke. In the allowed app and features window, program and services that Windows Firewall is not blocking will be listed with a check mark. Oke, berarti ini yang nggak diblok ya. You can add application to this list. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa kita bisa nambah aplikasi di list yang di allow through Windows Defender Firewall, dan di sini juga dijelaskan mungkin diperlukan kalau ada aplikasi yang membutuhkan komunikasi secara eksternal tapi diblok oleh Windows Firewall. Jadi dia nggak bisa perform, makanya mungkin harus di-allow untuk bisa perform secara optimal. Jadi di sini describe a negative consequence of having too many exceptions. Mungkin di sini kan dijelaskan bahwa ada beberapa aplikasi yang requires outside communication. Nah, jadi di sini kalau kebanyakan exception berarti di sini jadi banyak too many applications might not be able to operate properly. Coba kita lihat jawabannya.
Answers will vary. Extension for a program to communicate through the Windows firewall are like opening a hole in the firewall. Okay, attacker can use software. Oh, oke. Jadi di sini pertanyaannya negative consequence of having too many exceptions itu maksudnya kayak kalau kita kebanyakan mengallow, bukan kebanyakan tidak mengallow. Oke, berarti ada kesalahan ya di sini. Oke. Jadi di sini klik cancel to exit the allow apps window. Cancel. Oke. Di sini step 2, configure the advanced security features in Windows Firewall to allow echo request. Di sini the left panel of the Windows Firewall, klik advanced setting. Oke, di sini in the Windows Defender Firewall with advanced security on local computer, you can configure inbound rules, outbound rules, and or connection security rules. You can also click monitoring to view the status of configured rules. Oke, di sini kita cek monitoring. Di sini monitoring itu digunakan untuk melihat status dari rules yang sudah dikonfigure tadi. Jadi next ini kita disuruh buka inbound rules. And then in the action panel klik new rule. Kita new rule. Di sini klik the new inbound rule wizard. Select custom. Klik next twice. Oke, 1, 2. You should now be at the protocol and port step. Oke, sesuai ya. For protocol type, select ICMPv4 and then klik customize. Berarti protocol type ICMPv4 customize. Oke, di sini in the ICMP setting, select specific ICMP types, echo request, then klik OK. Klik next 3 times. 1, 2, 3. You should now be at the profile step. Okay. Deselect public. So Windows PC will not respond to an echo request in a public network location such as an internet cafe. Oke, berarti di sini untuk public network location, jadi nggak ada yang bisa masuk gitu ya. Okay. Klik next to continue. Provide a name for the new inbound rule that gives a good description of the rule and click finish. Oke, berarti di sini kita karena tadi kita ini menguncheck public ya, berarti ini kita namain aja public di selected. Oke. Now the rule has created and enabled. Verify that the CACL lab VM can ping the Windows host and receive replies. Oke, di sini kita coba. Finish. Kita coba di lab VM-nya ke terminal. Ini berarti kita Oke, di sini karena tadi udah di disable firewall-nya, sekarang kita coba ping Windows dari CSI-nya. Kita ping IP-nya tadi 192.168.127. Tadi di sini, 127.127. Oke, di sini udah berhasil ya. Oke, lanjut kita ke part 4, install and run application. Jadi di sini kita akan menginstal 2 aplikasi baru di virtual machine kita, CHK Rootkit dan Linux. CHK Rootkit itu akan di-download dari yang namanya software repository, dan di sini kita akan menambahkan repository baru agar bisa mendownload Linux. Oke. Jadi yang pertama kita masukkan prom ini sudo apt install CHK Rootkit. Kita ulang. Sudo apt install CHK Rootkit. Password. Oke. Di sini ini lagi proses. Oke. Di sini the output can be filtered to look for interesting strings such as form. CHK Rootkit can be piped together with the command grep with the option strip E to ignore the case distinction in the string of interest.
Oke. Lanjut step 2, install Linux. Linux adalah alat keamanan untuk OS OS yang berbasis Unix such as Linux dan Mac. Linux ini akan digunakan untuk harden a Linux system. Linux is maintained by Sysofy. In this step we will add the software repository and install Linux. Okay, copy and paste the following command into a terminal to import the key from Sysofy key server. This key is required to verify the integrity of your download when you download Linux. Jadi kita ini ya, sudo apt key adv key server ubuntu.com. Kita retype sudo apt key adv key server ubuntu.com. Executing. Okay. Copy and paste the following command into terminal to add the Linux repository. Oke, jadi di sini program udah kita ketik. Oke, sesuai ya. Perform an update after adding a new repository. At the prompt, enter sudo apt get update. Oke, sudo apt install Linux. Oke, ini lagi download. Do you want to continue? Oke, wait. Do you want to continue? Yes ya. Oke. Sini lagi proses. Dan di sini sudah selesai. From the output, what is the installed Linux version? Oke. Untuk di sini Linux-nya itu versi ini ya, 307-1. 307-1. To verify the install version, enter the command linux show version at the terminal. Linux show version. Typo. Linux show version 307. Okay. If you want to determine the latest version provided by Sysofy, enter the following command at the terminal. You can run sudo apt get update and sudo apt get upgrade again to ensure that you have all the latest update from Sysofy. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini yang membahas modul 2.7.8. Semoga bahasan ini dapat dicerna dengan baik. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.